उधर उन्होंने रोक दिया मुझे। एनीवे, भट्टी साहब आपका आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा सारों को ला लेना। देखिए, आज जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे दिलों पे दिमाग पे हावी है वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है। जो सोशल मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं और अब जो तस्वीर भी आ रही हैं वो हौलनाक हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये आज़ाद कश्मीर हमारा अपना कोई आज़ाद कश्मीर है, लगता है ये कोई और मुल्क है जहाँ कोई दुश्मन फ़ौज जो है एक जो भी है। ये इस बात की अब वजाहत होनी चाहिए कि क्या ये तस्वीरें गलत हैं, ये झूठी हैं, ये सनसनी फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं या हकीकत है। ये एक ही सूरत है जिससे ये बात वाज़ेह होगी कि एक न्यूट्रल जो मिशन है, एक डेलीगेशन जो है सहाफ़ियों का, वकला का, वो जाए आज़ाद कश्मीर और हालात का जायज़ा ले। वरना जो ये तस्वीरें हैं और जो ख़बरें हैं वो गर्दिश करती रहेंगी और आवाम में और हम सब में बेचैनी फैलती रहेगी। तो मैं फिलफौर ये तकाज़ा करता हूँ कि एक वफ़द जो है सहाफ़ियों का, वकला का, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का, वो फिलफौर आज़ाद कश्मीर जाए और वहाँ जो हालात हैं उनके हवाले से हक़ाइक़ जो हैं जानकर कौम के सामने रखें। सलमान कमराजा साहब, ये बताइएगा कि 5 अगस्त जो है वो बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा जा रहा है कि कोई लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रही है और जो पंजाब की सूरत हाल है उसके ऊपर भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर जो है आप लोगों ने जलसों की भी दरख्वास्तें दी हैं। तो क्या समझते हैं 5 अगस्त को क्या होगा? वो जो आप हमेशा दोहराते हैं कि एक ट्रक होगा उसके ऊपर ये तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? देखिए, 5 अगस्त को हमने इमरान खान साहब की ये जो कैद नाहक है इसके 3 साल पूरे होने पर कौम को याद दिलाना है, इस रियासत की ज़मीर को झंझोड़ना है कि ये क्या कर रही है। ये पूरा मुल्क जो है मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्तराब की कैफियत में है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं, सबसे ज़्यादा हौलनाक सूरत हाल तो आज़ाद कश्मीर में है, लेकिन बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो और अब पंजाब का हर इलाका जहाँ रेडें शुरू हो गई हैं, जहाँ मारपीट अगवाकारी का जो अमल है वो हमारे सामने फिर खड़ा है। तो हमने अब बतौर इंसान अपने वजूद को मनवाना है। क्या हम इंसान हैं? क्या ये एक आज़ाद मुल्क है या हम महकूम कोई ग़ुलाम है किसी ताकत के? तो हमने बड़े नज़म के साथ पुरअमन तरीके से अपनी बात करनी है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक ट्रक और 20,000 लोगों का ये मामला नहीं है। अगर 25 करोड़ पाकिस्तानी बाहर निकल के खड़े हो जाएं, सिर्फ अपनी घरों की दहलीज पर आ जाएं, तो ये निज़ाम पाश पाश हो जाएगा। आपको ना कोई पत्थर उठाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई गुलेल चलाने की ज़रूरत है। किस पे गोलियां चलाएंगे? पूरी कौम पे गोली नहीं चल सकती। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपने घरों की दहलीज पे, अपनी गली में, अपने घर के पास चौक पे, अपने घर की छत पे खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करो। तो 5 अगस्त को भी इंशाअल्लाह हम जलसों की दरख्वास्त दे रहे हैं, हमने दे दी है। कल मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दफ्तर गया, वहाँ हमारी जो गुफ्तगू हुई वो यही थी कि आपने लाहौर शहर में माजी करीब में JUI को जलसे की इजाज़त दी, आपने MWM को जो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है उनको जलसे की इजाज़त दी और बड़े बड़े जलसे हुए। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बात नहीं कर सकती? आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सिक्योरिटी खदशात लाहक होते हैं और किसी के हवाले से नहीं होते। तो ये मुकम्मल झूठ है। तो ये पूरी बात हम कर आए हैं, दरख्वास्त दे दी है। इसी तरह मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी के हवाले से बात होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये रियासत होश के नाखुन लेगी, हालात को ख़राब होने से रोकेगी। हमारी जानिब से कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे हालात ख़राब हों। मैं बार बार यही कहता हूँ कि पुरअमन तरीके से सड़क पे चलना, अपनी बात करना हमारा एक बुनियादी हक है। आप सबको, हम सबको ये याद रखना चाहिए हमारे आइन का आर्टिकल 15 क्या कहता है। हमारे आइन का आर्टिकल 15 कहता है राइट टू फ्री मूवमेंट, यानी कि चलने का हक, मूव करने का हक। और इस मुल्क में कहीं भी, ये पूरा मुल्क एक आज़ाद धरती है, हम चल सकते हैं। आर्टिकल 16-17 कहता है हम एसोसिएट कर सकते हैं, हम असेंबल कर सकते हैं, यानी कि आप इकट्ठे होकर खड़ा हो सकते हैं। असेंबली का मतलब है साथ साथ खड़े होना, एसोसिएट का मतलब है अपनी तंजीम बनाना। आइन का आर्टिकल 19 कहता है आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेशन। तो हमने ये पुरअमन तरीके से लेकिन पूरे अज़म के साथ झूठ का मुकाबला करना है, फरेब का मुकाबला करना है, अपनी बात करनी है और ये बात हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों को करनी है। सवाल है मेरा, ये बताइए, जो नूरीन नियाज़ी साहिबा हैं उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर, और उन पर इल्ज़ाम है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ प्रमोट करती रही हैं। जी,
یہ افسوسناک واقعہ ہے جی، یہ مقدمہ نہیں درج ہونا چاہیے تھا۔ جو ان کی اپنی تفتیش ہے جو مجھ تک آئی ہے اس میں یہی تھا کہ یہ ایک آف دا کف گفتگو ہوئی، صحافی نے اس کو ریکارڈ کر لیا، لیکن نورین آپا کا بالکل یہ اصرار تھا کہ یہ نشر کے لیے نہیں ہے ان کی بات۔ کوئی شخص ہم میں سے کوئی بھی ذہن میں خیال رکھ سکتا ہے، وہ وقتی خیال ہو، وہ مستقل خیال ہو، ہم سب کو اپنے خیالات پہ تو عبور ہے نا۔ آپ کو میرے خیالات سے اتفاق نہ ہو، مجھے آپ کے خیالات سے اتفاق نہ ہو، لیکن آپ اس پہ مقدمے نہیں بنا سکتے۔ یہ کوئی منظم پاکستان فوج کے خلاف کوئی حکمت عملی نہیں تھی، ایک آف دا کف ان کا ریمارک ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا۔ سر اس دفعہ اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا یا اڈیالہ جیل کی طرف؟ دیکھیں یہ تو 5 اگست کو بات ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی ہر گلی اور ہر سڑک جو ہے اس پہ مارچ ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے اور ہمارا حق ہے، لیکن 5 اگست کو پشاور جلسے میں بات ہوگی، لیکن ہم پنجاب میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے، اپنی بات کریں گے۔ پنجاب کے تمام ہمارے ایم پی اے حضرات، ایم این اے حضرات اپنے اپنے حلقوں میں انشاءاللہ اپنے عوام کے بیچ ہوں گے اور وہاں اپنی بات کریں گے، بالکل پرامن طریقے سے لیکن پورے عزم کے ساتھ۔ تو پنجاب اپنی بات کرے گا، پشاور میں جو جلسہ ہوگا وہاں جو اعلانات ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ سر بہت کہا جا شکریہ رہا ہے جی۔ کہ پشاور جلسہ جو ہے اس کو سیمی فائنل کا نام دیا ہے، لیکن وہ سیمی فائنل نہیں ہے، وہ ٹیسٹ میچ شروع ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے کوئی فائنل کال نہیں آئے گی، اس کے بعد یہی اعلان ہوگا کہ ہم کوئٹہ میں جلسہ کرتے ہیں، ہم کراچی میں۔ دیکھیں اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ لوگ ذرا چیزوں کو سمجھیں، جو کچھ پچھلے چند دنوں میں آزاد کشمیر میں ہوا ہے یہ کیا کسی مہذب ملک میں ہوتا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی جو ہمارے سیاہ ابواب ہیں، بہت سارے سیاہ ابواب ہیں، اس میں ایک بہت ہی سیاہ ترین باب ہے جو آج کل لکھا جا رہا ہے۔ یہ ریاست میں سمجھتا ہوں عقل سے بالکل عاری ہو چکی ہے، ایسا نہیں کرتا کوئی، یہ نہیں کرتا کہ لائیو گولیاں چلائے۔ آپ نے دیکھا دہلی میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ نوجوان جو تھے کھڑے رہے، کوئی سیاسی جماعت اس میں نہیں تھی، راہل گاندھی آیا اس کو 2 منٹ میں اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے۔ یہ لوگ خود اپنے گھروں سے نکلے تھے اپنے حقوق مانگنے کے لیے، یہ بچے تھے 19 سال کے، 20 سال کے، 21 سال کے، کوئی لیڈر نہیں تھا، یہ کھڑے رہے وہاں پہ، انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی، جو جملے کسے، جو نعرے لگائے، جو گانے بنائے، کسی نے ان کو گولی نہیں ماری، ایک پولیس والے نے چھرے فائر کیے تو اس کے خلاف مقدمہ بن چکا ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ چھرے وہ جو بالکل نان لیتھل تھے جس سے کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ گولی چلانا اور باقی جو ریاستی عمل ہے اس میں بہت فرق ہے۔ آپ لوگوں کو دھکیل سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ وہ ایک مقام سے آگے آ رہے ہیں، کوئی نقص امن کا یا جان مال کا خطرہ ہے، لیکن گولی چلانا نہتوں پر کوئی مہذب ملک یہ نہیں کرتا۔ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تہذیب کے خلاف ہے، یہ پوری دنیا کا جو مسلمہ اصول ہے عوام کے ساتھ ڈیل کرنے کا، ریاست اور عوام کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے یہ اس رشتے کو بالکل تار تار کر رہا ہے یہ عمل۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، مہربانی۔